हेलो भाई माने मु हेमंत गेम्बाली ऑटोमेटिक गियरबॉक्स रो ना सुनिथिबे मु लास्ट वीडियो रे भी आपनको कहिछि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विषय रे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अछि गाड़ी रे निजे ही से गियर चेंज करी मूवमेंट हुए सो आज मु तुमनको से ऑटोमेटिक गियरबॉक्स रो केतोटी टाइप अछि कोन आउ कु टाइप रो मॉडल रे कोन केमिति कोन हुए आउ कु गाड़ी रो केमती माने कु मॉडल गाड़ीटा कोठी कु रीजन रे लोक नेले भलो सेटा आज एई वीडियो रे जानिबा सो चलନ୍ତୁ स्टार्ट करवा से ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होची टोटल 4 टाइप्स रो गोटे होची एएमटी आ गोटे सीवीटी आउ कहबे आ गोटे अछि टॉर्क कन्वर्टर आ गोटे अछि डीसीटी सो एटा होची से चारटा टाइप मैं आपनको ए चारटा टाइप पूरा क्लैरिटी रे कहबी सो भाई फर्स्ट टाइप होची एएमटी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कुआ जाए एएमटी को सो एएमटी रे ना इटा गोटे मैनुअल गियर बॉक्स टाइप रो हिं किंतु क्लच आउ गियर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हुए ଆଉ ଆର ଫାଇଦା ଗୁଡାକ ହଉଛି ଏଇଟା ନାକି କମ ଦାମ ରେ ଏଇ ଗିୟର ବକ୍ସ ର ଗାଡି ଗୁଡାକ ମିଳିଯାଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇଦା ହଉଛି ଗାଡିର ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ମାଇଲେଜ ଦିଏ ବେଟର ମାଇଲେଜ ଦିଏ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଫାଇଦା ଅଛି ଏଇ ଗିୟର ବକ୍ସ ଗାଡି ଗୁଡାକ ନା ଟ୍ରାଫିକ ରେ ଚଲେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଆର ନୁକସାନ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷର କିଛି ଫାଇଦା ଥିବ ଆଉ ନୁକସାନ ଥିବ ସୋ ଏଇ ଗିୟର ବକ୍ସ ର ନୁକସାନ ଗୁଡାକ ହଉଛି नुकसान गोटे ही नुकसान अच्छी गियर बॉक्स रो नुकसान होची गियर चेंज हेवा टाइम रे ना गाड़ी टा जर्क महसूस फील हुए गाड़ी रो गियर चेंजिंग टाइम टारे तो भाई सेकंड टाइप होची सीवीटी कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन कुआ जाए इटा गोटे गियर बॉक्स सिस्टम रे काम करेनी इटा होची गोटे पुलिस ये बेल्ट आउ पुलिस सिस्टम रे काम करे एटा ना से बेल्ट आउ पुलिस सिस्टम रे गाड़ी रो इंजन स्पीड टा मेंटेन करे सो आउ आर फायदा गुडा होची ଏଇଟା ନା ଗାଡି ଚଲେଇଲା ଟାଇମ ବେଶ ସ୍ମୁଥ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଟାଇମ ରେ ଆଉ ଏଟା ନା ଭଲ ମାଇଲେଜ ଦିଏ ସିବିଟି ଟାଇପ ଗିୟର ବକ୍ସ ଟା ଆଉ ଆର ଥାର୍ଡ ଫାଇଦା ଅଛି ଏଇ ଗାଡି ଗୁଡାକ ନା ସିଟି ୟୁଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସିଟି ରିଜନ ରେ କିଏ ଥିବେ ନା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଆର ନୁକସାନ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆର ଫାଷ୍ଟ ନୁକସାନ ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ଗାଡିରେ ଏଇ ଗିୟର ବକ୍ସ ରେ ନା ଆମେ ସଡନ ଏକ୍ସଲେସନ କରିପାରିବାନି ସଡନ ଏକ୍ସଲେସନ କରିଲେ ସେ ବେଲ୍ଟ ଛିଣ୍ଡିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଥିବ ସଡନ ଏକ୍ସଲେସନ କରିହବନି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇଦା ହଉଛି ନୁକସାନ ହଉଛି ଏଇ ଗାଡିର ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ନା କମ ପାୱାର ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆମ ଗାଡି ସ୍ପିଡ ବେଶୀ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଟା କମ ହୁଏ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ଭାଇ ଥାର୍ଡ ଟାଇପ ହଉଛି ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଏଇ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଇଡ କପଲିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ରେ ୱାର୍କ ହୁଏ ଏଇ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଗିୟର ବକ୍ସ ରେ ନା କ୍ଲଚ ନଥାଏ ଏଇଟା ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ କପଲିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହିଁ ଗାଡିର ଚାରି ଚକାକୁ ପାୱାର ଯାଇକରି ସ୍ପିଡ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଗାଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଆର ଫାଇଦା ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଦା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇୱେ ରାଇଡ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇଦା ହଉଛି ଗାଡିର ମାନେ ଏଇ ଗିୟର ବକ୍ସ ର ଭଲ ସ୍ମୁଥଲି ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସ୍ମୁଥଲି ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକରି ଯାଏ ଗାଡି ସ୍ମୁଥଲି ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ଆର ଥାର୍ଡ ଫାଇଦା ଅଛି ଏଇ ଗାଡିରେ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପରଫମାନ୍ସ ଦିଏ ଗାଡି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପରଫମାନ୍ସ ଦିଏ ଏଇ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ହିଁ ସବୁ ହେଭି କାର 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 ଗୁଡାକରେ ୟୁଜ ହୁଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେଣ୍ଡେଭର ଫର୍ଚୁନର ଏଇ କାର ଗୁଡାକରେ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ହିଁ ୟୁଜ ହୁଏ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟର ବକ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଭାଇ ସେ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ର ନୁକସାନ ଗୁଡାକ ହଉଛି ୟାର ଫାଷ୍ଟ ନୁକସାନ ହଉଛି ଏଇ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଗିୟର ବକ୍ସ ନା ଲୋ ମାଇଲେଜ ଦିଏ ମାଇଲେଜ କୁ ବହୁତ କମ ଦିଏ ଏଇ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନୁକସାନ ହଉଛି ଟିକେ ରେସପନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଗ ହୁଏ ଗାଡି ଗିୟର ବକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଟିକେ ଲେଗ ହୁଏ ଆଉ ଭାଇ ଫୋର୍ଥ ଟାଇପ ହଉଛି ଡିସିଟି ଡୁଆଲ କ୍ଲଚ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କୁହାଯାଏ ନାଁରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲଚ ଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ଲଚ ହଉଛି ଅଡ ନମ୍ବର ଗିୟର ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଭେନ ନମ୍ବର ଗିୟର ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ରେ ନା ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ ନ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥାଏ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକରି ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ଆର ଫାଇଦା ଗୁଡାକ ହଉଛି ଜଲଦି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଗିୟର ସିଫ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇଦା ହଉଛି ଏଇ ଗାଡିର ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ର ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପରଫମାନ୍ସ ଦିଏ ଗାଡି ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫମାନ୍ସ ଦିଏ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଫାଇଦା ହଉଛି ଏଇ ଗାଡିର ସ୍ପଟି ଫିଲ୍ ମାନେ ସର୍ଟ ଚଲେଇବା ଫିଲ୍ ଦେଇଥାଏ ଡିସିଟି କନଭର୍ଟର ଗୁଡା ଆଉ ଆର ନୁକସାନ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଏଇ ଗିୟର ବକ୍ସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନସିଭ ଗିୟର ବକ୍ସ ଗୁଡା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଟା ଏଇଟା ଆଉ
सेकेंड नुकसान होची बहुत हाई मेंटेनेंस गियर बॉक्स टा एटा। आउ थर्ड नुकसान होची ट्रैफिक रे ना ए गियर बॉक्स ट्रांसमिशन टा बहुत हीट हो जाए ट्रैफिक पे बिल्कुल ही यूज नहीं है। सो भाई एटा थिला टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक चारटा टाइप अछि चारटा टाइप आपण बुझी देछि। आउ गुटे अछि गुटे टाइप सेटा ऑटोमेटिक कुआ न जाए से आईएमटी इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन जोटी रे कि क्लच न थाए किंतु गियर थाए मैनुअल गियर टाइप रे ही से गाड़ी यूज हुए चलेबा ପାଇଁ ହେବ। सेटा पे एटा ऑटोमेटिक नाही बोली ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନାହିଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏंଟ ହେଇକି ନୋଟ ହିସାବରେ କହିଦେଲି। सो एटा थिला मोर सजेशन होची जदि आपनकर सिटी ड्राइव अछि कम बजेट रहला ऑटोमेटिक गाड़ी दरकार अछि बोले एमटी गियर बॉक्स गाड़ी गुडा को नियंतु। आउ सिटी रे बहुत जिवे आउ मॉडरेट एक्सपेंसिव कार दरकार अछि बोले ऑटोमेटिक गाड़ी दरकार अछि बोले सीवीटी नियंतु। आउ भलो भलो माने बेसी नै मिड रेंज मनी रे भलो गियर बॉक्स टाइप गाड़ी दरकार अछि टर्क कन्वर्टर नियंतु टर्क कन्वर्टर टाइप रो। ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ବୋଲେ ଡିସିଟି ନେବେ ନା ସେ ଡିସିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଟା ନେଇଯିବେ। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଅଟୋମେଟିକ୍ସ ଉପରେ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗିୟର ବକ୍ସରେ ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।